So baby, let's get messy, let's get all the way undone. Cuando tú te acercas, cuando tú me besas, Selamat makan guys. Suka banget kalau ada bawang putih di sambal yang gak kegiling. Ikan asin. Ikan asin tawar ya guys. Kenapa aku bilang ikan asin ya? Enak. Ini pedes banget.